Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Andesta Bujuri SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Ahmad Lukmanul Hakim, rekan saya Akasah Janah Tamara dan Anissa Nur Puspitasari. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Simple Present Tense dan Present Continuous Tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan rutin. Contohnya, my name is Lukman. Nama saya adalah Lukman. Lalu, untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Keterangan waktu yang digunakan simple present tense yaitu every day, on Sunday, always, dan lain-lain. Simple present tense mempunyai dua macam bentuk kalimat. Yang pertama, simple present tense kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Kedua, simple present tense kalimat verbal yang menggunakan kata kerja. Kita bahas terlebih dahulu simple present tense kalimat nominal. Simple present tense kalimat nominal mempunyai rumus subject plus to be plus complement. Contohnya, she is beautiful. I'm strong. Kalimat nominal negatif simple present tense memiliki ciri utama menggunakan to be diikuti dengan not. Rumusnya subject plus to be plus not plus complement. Contohnya, she is not beautiful. I'm not strong. Kalimat nominal interrogatif dengan yes or no question mempunyai rumus to be plus subject plus complement. Contohnya, I'm beautiful. Is he strong? Kedua, kalimat interrogatif menggunakan pertanyaan what, who, where, when, why, how dengan tambahan to be di belakangnya. Contohnya, where are you? Where is he? Rumusnya W or it's plus to be plus subject. Sekarang kita masuk ke simple present tense kalimat verbal. Mempunyai rumus subject plus to be plus complement. Contohnya, I go to school. She goes to school. Kalimat negatif verbal mempunyai rumus subject plus do atau does plus not plus verb one plus complement. Contoh kalimat negatif verbal yaitu I don't go to school. She does not go to school. Kalimat interrogatif verbal juga memiliki dua jenis. Dengan yes or no question, rumusnya do atau does plus subject plus verb one plus complement. Contohnya, do you go to school? Does she go to school? Lalu kalimat interrogatif verbal dengan W or H question, rumusnya
we atau ha plus do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Contohnya, where do you go? Where does she go? Selanjutnya, kita akan membahas present continuous tense. Adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Keterangan waktu yang digunakan yaitu right now, at the moment, today, at present, dan lain-lain. Kalimat positifnya mempunyai rumus subject plus to be plus verb dengan imbuhan ing di belakangnya. Contohnya, she is sleeping right now. Lalu kalimat negatifnya mempunyai rumus subject plus to be plus not plus verb dengan imbuhan ing di belakangnya. Contohnya, she is not sleeping right now. Yang terakhir dari present continuous tense yaitu kalimat interrogatifnya mempunyai rumus to be plus subject plus verb dengan imbuhan ing di belakangnya. Contohnya, are we studying today? Simple present dan present continuous tense mempunyai perbedaan. Yang pertama, simple present menyatakan untuk aksi yang terjadi secara berulang-ulang atau secara reguler. Contohnya, Balkis read one book a day. Sedangkan present continuous tense menyatakan untuk aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan. Contoh kalimatnya, Balkis cannot pick up the phone right now because he is reading his book. Kedua, simple present menyatakan fakta, situasi, dan keadaan yang kita tidak harapkan untuk berubah. Contohnya, Ernie live in Lampung. Sedangkan present continuous tense digunakan untuk menyatakan situasi dan aksi yang terjadi hanya sementara atau kita harapkan untuk berubah. Contoh kalimatnya, Lukman is living in Malang for the time being due to her study. Kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous tense. Yang pertama, menggunakan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, and dislike. Contohnya, I prefer tea than coffee. Lalu, menggunakan indera seperti hear, taste, smell, see. Contohnya, the cake tastes delicious. Bukan, tapi lagi. Ketiga, mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, recognize. Contohnya, I believe in his opinion. Keempat, menyatakan kepemilikan seperti own, have, possess, belong. Contohnya, the car belong to that bulky guy. Yang
terakhir, kata kerja statis seperti sing, be, exist, need, dan cost. Contohnya, plant need the sun to survive. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.